हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास रे हमें चलित वर्ष 2025 स्पेशल ओटीटी रे आसीथिबा समस्त क्वेश्चन गुडी को डिस्कस कर सारिथिले एवं आजिर क्लास रे हमें 2024 पेपर 1 ओटीटी रे आसीथिबा सीडीपी क्वेश्चन को डिस्कस करनबा एवं जदि तुम माने चलित वर्ष एग्जाम देउथाओ तबे निश्चिंत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा तुम पई क्लास टी हेल्पफुल हे परिबो। एबे विदाउट डिले चलो क्लास को स्टार्ट करिबा। तेबे सीडीपी रो प्रथम क्वेश्चन थिला निम्ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ଉଦାହରଣଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଲା କି ପରେଶ ତାର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଐତିହାସିକ ଧାରାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଦେନ୍ ଦେଲା ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗିଟାର ବଜାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ରୀତା ସର୍ବଦା ପଠନରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ମନୀଷା ବହୁଦିନରୁ ଅଭିଧାନ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ଅଜଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇଥାଏ? ତ ଶିକ୍ଷଣର ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ପରିପକ୍ୱତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ କ୍ରିୟାଜନିତ ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଥିବ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ଏର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଶିକ୍ଷଣର 3 ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଓଟିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ନୁହେଁ ଆସିଥାଏ ଆମେ ତାର ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ସି ଥିଲା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମାନେ ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ? ତ ସ୍ପାଇରାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କୋର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାକି ଆମେ କରିକୁଲମ୍ ନେଇପାରିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ତ ମେଧାବୀ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯୌବନାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଯାହାକି ଶୈଶବାବସ୍ଥା, 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟବାଲାବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଆମରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ସହ ଘଟିଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବିକାଶ ଓ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ବା ପୂର୍ବନାଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ସମୟ ଅବଧି କେତେ? 280 ଡେଜ୍ ଯାହାକି 280 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥାଏ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ନୁହେଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପାଦ, ପାଖରୁ ଦୂରକୁ, ପୂର୍ବାନୁମାନର ନିୟମ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିୟମ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଡି କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ହରଲଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ନୁହେଁ ଆସିଲା ତ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଖେଳନା ବାଣ୍ଟିବା ଏହା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ମାନବୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଏ? ତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ ଅଟେ?
ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜୈବିକ କାରକ, ଆବେଗିକ କାରକ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ, ତ ଏଠି ପରିବେଶ ଆସିଲାଣି, ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। क्वेश्चन नंबर 14 मनुष्यर भ्रूण केते जोड़ा क्रोमोजोम बा गुणसूत्र देखा मिली है। तो यार सठिक आंसर कौन हम समस्त यार जानती 23 जोड़ा गुणसूत्र थाए। क्वेश्चन नंबर 15 अधिकांश मनुष्यों पाखे देखा जाता बौद्धिक बा बुद्धियांक परिसर केते। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 80 रु 100 बुद्धियांक। क्वेश्चन नंबर 16 बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहा जाए। बहुत इजी क्वेश्चन था 2024 पेपर 1 ओटीटी संवेदिकार पर्याय कह जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्योंटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त। कार्य माध्यम शिक्षण कहले आम साधारणतः प्रकल्प पद्धति को ही बुझी था। ऑप्शन बी हम यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्योंटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे नुहे देछि। तो राइट आंसर कौन हम यार 8टी केते गुड़िए छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए। पॉजिटिव स्टेटमेंट अच्छी दक्षता गुड़ी सरल जटिल क्रमान्वय सजाई थाए। देन रहा प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपर आधारित। ए बी सी तीन टा जाक जदि आम देखा तीनो स्टेटमेंट ठीक अच्छे बट ऑप्शन डी जो देखिए समस्त दक्षतार शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाय थाए। तो नुहे पचार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी हो। क्वेश्चन नंबर 19 प्राथमिक विद्यालय बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था कहीं थाए। श्रेणी गृहर अभाव, शिक्षक को अधिक क्रियाशील करने, श्रेणी अनुपात में कम संख्यक शिक्षक थी श्रृंखला रक्षा करने निमंते। तो राइट आंसर हो कौन ना श्रेणी अनुपात में कम संख्यक शिक्षक थी ऑप्शन सी था यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित मध्य क्योंटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण में कହାର गुरुत्व अधिक। तो बहुत इजी क्वेश्चन कि शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण में आम शिशुर गुरुत्व को अधिक दे था। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्योंटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। तो टीएलएम संपर्कित नुहे जो देखा शिक्षादान शिक्षण को आनंददायक करवा पॉजिटिव स्टेटमेंट अच्छी निर्धारित समय विषय वस्तु को समाप्त करवा शिक्षण अभिप्रेरणा जागृत करवा निश्चित टीएलएम है माने अभिप्रेरणा आसता वास्तव धारणा उपर शिक्षादान करवा जेहेतु टीएलएम यूज कर वास्तव धारणा को गुरुत्व देवा किंतु निर्धारित समय विषय वस्तु को समाप्त करवा यार किसी रिलेट ना। ऑप्शन बी हो यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 निरविच्छिन्न और समव्यापक परीक्षण लक्ष्य हूँ तो देखिए यार सठिक आंसर कौन हम ना सामग्रिक विकास बा होलिस्टिक डेवलपमेंट जहाँ आम कही था। क्वेश्चन नंबर 23 प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार परीक्षण सबु बेले प्रवेशिका परीक्षा आम व्यवस्थान मूल्यांकन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 क्योंटी परीक्षण एक साधन नुहे गणकी तालिका निर्धारण मापनी प्रगतिपत्र गृह कार्य प्रोग्रेस कार्डटा किपर भाव गोटे परीक्षण साधन हम पिला रिपोर्ट दि जाए। तो ऑप्शन सी हम यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नोक्त क्योंटी एक निरंतर परिमापन नुहे निरंतर परिमापन नुहे अभिप्रेरणा शिक्षण विकास वृद्धि गोटे टाइम ड्यूरेशन थाए तेणु ऑप्शन डी हम सठिक आंसर कारण ये क्वेश्चन पचारि कि नुहे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 निम्न प्रदत्त क्यों उक्ति सृजनशीलता संपर्क में ठीक नुहे। तो सठिक आंसर कौन हम सृजनशीलता सार्वजनीन देन देला सृजनशीलता मुक्त चिंता और दुशासिक कार्य अटे सृजनशीलता और मेलापी स्वभाव सकारात्मक भाव संपर्कित सृजनशीलता और विद्यालय साफल्यता पारस्परिक भाव संपर्कित नुहति। तो ये नुहति देला तो सठिक आंसर हो ऑप्शन डी कारण क्वेश्चन जमी तार आंसर आमको देवाक पड़ो। क्वेश्चन नंबर 27 उभय पाठ्य और अन्य सहपाठ्य भित्तिक सफलता परिमापन निमंते क्यों मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे। तो पाठ्य एवं सहपाठ्य दला तो स्कॉलास्टिक एंड अदर को स्कॉलास्टिक जदि आम देखा समव्यापक मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे। ऑप्शन बी हम यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यूडीएल रो फुल फॉर्म कौन सठिक आंसर कौन हम ना यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 बांतुरा मतरे निम्नोक्त केउटी
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଚରଣକୁ ମନେ ରଖିବା କେବେ ବି ହେବନି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସନ୍ତାନବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ? ତ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା, ତ ପ୍ରଭେଦ ଓ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରେ। ବିଭିନ୍ନତା ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଅସମର୍ଥତା ଏକ ସାମାଜିକ ଧାରଣା, ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ, ଅଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର OTET 2024 ପେପର 1ର CDPର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରି ନେବା, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ କି ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଅ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।